सराज सिपाही सोने एक बार फिर लंबा सफाई हवाई रास्ते गेंद हाके हाके दंडनाते हुए सितारे का सवार चले एक बार फिर ये तो निश्चित रूप से टक्कर रहेगा एक बार फिर टक्कर के साथ लेकिन यहाँ पर जो अपना स्थान को परित्याग करते हुए कीपर निकल पड़े थे और गेंद एक बार फिर गलनाई से बाहर उत्तर रखा गलनाई बार संचालक बॉल एवं गोटी क्लब फुर्ती के द्वारा शेषला भागा बेंडा नडा सूर्य के नाम द्वारा गोटी क्लब के द्वारा भागा शेषला Consulta aquele suporte, isso só que não. Então ele pega a bola que ele pode. Mereka mau soal siapa yang benar pohon bahu. Harga lekas ke posal tegra mau. Mereka bola mari mari tersima lain atau bahari. Orang bila mereka boleh terakhir bola hati bola soal siapa. Bangga चतुर्पक्ष लाइन कराने जो दर्शक भाई भाई बसी संजीव के छाड़ी की बसी में ये बड़ा मुकाबला का चैलेंज आपको ऊपर है स्टार पड़ी करेंगे Dia bos. The defender will have opportunity to see Star Bhadra well block and clear that ball. And left there once again, high and head shot, left and short to their teammate. निश्चित रूप से उभारा तरफों घुमा घाट खरा खरा रहे घना घना करबड़ा निश्चित रूप से हुची वतन सुधा सोले बाबू आगे बढ़े जाने वाला सुजल है सुबह में सुजल रही था सोने सिपाही कमांडर तरफों सोना बाबू प्रयास कर रहे सोनो प्रयास कर रहा सोनो भी पखेल स्कोर करने पाए किंतु कोसी में दे दो सही ताल में रखा करे पर यहाँ के सोनो बाबू जी की स्कोर सोने सिपाही निश्चित रूप से क्लॉक एक सुरग रहे वर्तमान 6 का से भाग तरफ जो भाषा के क्षेत्र में सुई निश्चित रूप से अन्य ग्राम प्लेइंग राइसा फ्री किक सुई रहे वर्तमान साइड से काफी वेस्ट बंगाल तरफ फ्री किक प्रस्तुत करते हैं हाथों में सीधा साधा फुल बैक सुई ये मैदान में वर्तमान मुझे रखा गया तीन जार सुई साइड से काफी तरफ दुई जार सुई जो डिफेंडर का किरदार अन्य जार मिडफील्डर का किरदार एवं स्ट्राइकर किरदार भद्रक तरफ सुई सोने भागना बॉल वर्तमान सोने बाबू भद्रक कैप्चे आगे को बढ़ा दूसरे नंबर रहे हैं जरा किंतु भद्रक सोने आगे को बढ़े छे एवं प्रयास एवं ऑफसाइड लाने का संकेत असिस्ट रहे जे कि नेशनल रहे शुरुआत का खाली सागर का थोड़ा निर्देश हो छे एवं शुरुआत फ्री किक टीम सोने सिपाही वेस्ट बंगाल तरफ
सुंदर प्लेसमेंट साथ खेलने के उद्देश्य से कमान खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाते सुंदर टच सहित सुयोग के दूसरा परिचय रचना कर ले चलो हमारे भाइयों जब तक प्रयास करो सिखाने थे किंतु सहयोग करेगा फिनिशिंग है किंतु परिचय प्रयास आगे बढ़ा चाहिए आक्रमण उठी दिला सका किंतु सुंदर प्रयास सहयोग क्लियर एक्शन की विपरीत मुक्त करी परिस्थिति सिंह स्टार भाटा चलिए एक बार फिर प्रयास है निश्चित रूप से लेकिन अहम बात क्या कि सिंह स्टार भाटा सही सलामत करते हुए एक बार फिर जैसे लेकिन खिलाड़ी को छकाने के बाद खुद यहाँ पर माइनस कर गए और गेंद एक बार फिर अपने कब्जे में लेते हुए स्वयं सिपाही बाबा सौंपा अपने भाई बलिंगा यहाँ पर अटैक करते हुए स्ट्राइकर को लिए निकाला स्ट्राइकर को असिस्ट किया था बॉल यहाँ पर सहयोग देने के लिए कोई खिलाड़ी अपने तरफ से मौजूद नहीं था गेंद एक बार फिर दंडनाते हुए पश्चिमी तरफ से बाहर से बाहर पश्चिम लगा प्रदर्शन करे तो थोड़ी ध्यान से जब है वो भद्रक एफसी का आगे भद्रक एफसी और अफवाह के नेता हुए का बॉल और आगे तो जवाब जस्ट नंबर 11 हाथ संगीत धर्मा के नारा सेंटर फॉरवर्ड से बॉल तो स्वयं सिपाही डिफेंडर को बॉल अपना क्लियरेंस के लगा पूर्व का सिमलेंसन भाई के दोनों के परवाकन बॉल तो लगता है और सिंह स्टार भद्रक एफसी नेता का बॉल तो हाथ का खिलाड़ी जिससे सेंटर संगीत पर पाकिस्तान का बॉल के नारा के आसपास सिपाही मेन खान जगह चूक लेता है वो डिफेंडर भद्रक एफसी मेनकाना हरु लगा बॉल प्रति आक्रमण का चला गया तो स्वयं सिपाही शर्मा हाथ पर मान के लगा राजू बाबू क्रॉस के होगा फिनिशिंग का प्रयास करेगा डिफ्लेक्शन मारे बॉल पार करना बॉल लाइन पर बाहर शर्मा हरु आगे तक बॉल अधिकतम करे से बॉल से लगने आते मुख्य मंच पर देखा कि जैसे नमस्ते बैठ के खड़ेगा बहुत धन्यवाद मुझे के अपना दर्शकों को सिंह स्टार भद्रक एफसी तरफ गोलकीपर प्रस्तुत करेंगे डिफेंडर जैसे नंबर 4 गोलकीपर प्रस्तुत होती भद्रक तरफ वर्तमान सुधा कहीं कहारे ऊपर पलड़ा भारी दबदबा पेश करे परिणाम 30 को स्थिति ऊपर एवं हेडर सहित अपने धरे सरल सिपाही क्लियरेंस बना सक्षम एवं पूर्ण अन्य हुइसिल सहित फ्री किक प्राप्त बड़ी सरल सिपाही राइट विंगर शरो किंतु सामान्य लेखा दिले पर रचित होचे एवं अंतिम खेल जो फिनिशिंग आवश्यक कहा है पारी नहीं सरल सिपाही तरफ एवं पूरी तरह मिडफील्डर सोरेल अंतिम स्पर्श हुइसिल वर्तमान सिंह स्टार भद्रक एवं निज पाई विपद पूरा किछि टीम सिंह स्टार भद्रक कॉर्नर किक हमें जो रूल पर नजर रखेगा 17 रूल्स में तो ये कॉर्नर सुझाव रही वर्तमान टीम सरल सिपाही तरफ सुंदर क्रॉस एवं हेडर एवं राजू बाबू के प्रयास सरल सिपाही तरफ बॉल पर क्लियरेंस है सारी एवं अन्य एक कोच टीम दुई प्रयास करो सकते प्रथम दल संधान में एवं थोड़े पूरी तरह आगे को बढ़े राजबाबू हेडर से रखी जाते वर्तमान एवं पूरी तरह आगे से बढ़ गए बॉल से मारे का बाहर को चली जाए इसे एवं थ्रोइंग से जब गए वर्तमान सरल सिपाही और अपार बॉल सारे को तैयार हुआ था राइट फुलबैक क्रॉस के मारने का बॉल मेनकान हेडर माइनस पास रहेगा दिस शॉटेज बॉल के अंदर आएगा भद्रक डिफेंडर बॉल गल लाइन बाहर कॉर्नर की गया में सुযোগ है सोना करना सोना मतलब सुযোগ আছে এখন টিম सरल सिपाही কাছে
ক্রস নেবেন এখন রত্নাকর বাবু, কিন্তু সঠিক মার্গে সে তাতেই পারলেন না। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଗୋଳପୋଷ୍ଟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଦର୍ଶକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବା ବସିକି ଖେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ଯଥାସମ୍ଭବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଆମର দক্ষিণ ঢাকা গোলপোস্ট সাধারণ ধারা অনেক জাহাজ করা বৈহাগ দুর্গ বর্তমান আরম্ভ হয়েছে এবং এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে সমস্ত যোগদানকে স্বাগত করছি। যুবক সংঘ যার মাধ্যমে বা যার আয়োজনে আপনারা সমস্তে আজ একত্রিত হয়েছেন এই পরিবারে দর্শকମାନଙ୍କ ପାଇଁ খেলাড়িମାନଙ୍କ ପାଇଁ এবং আয়োজকମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଖବର যে কৌশি প্রকার প্রকৃতি এ খেলার বাধা সৃষ্টি করে ନାହିଁ। খুব সুন্দর পরিবেশ রয়েছে, খুব সুন্দর পানিপাগ মধ্যে রয়েছে এবং খেলা খেলিবা ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆକ୍ରମଣରେ ଉଠି ଆସିଛି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର খুব সুন্দর শট খেলা, বিশেষ করে সিং স্টার ভদ্রক বিপক্ষে ভাল শট মিলিଥିଲା। বিশেষ করে ଆପଣଙ୍କର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଦଳ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସିପାହୀ ଏବେ ସ୍ୱରେନ୍ ସିପାହୀ ଶୂନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଭଦ୍ରକର ସିଂ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଶୂନ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧକୁ ସେମାନେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ। କୌଣସି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଲକୁ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଡଭାନ୍ସ ସୁଇଂ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଗୋଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଲମ୍ବା ସଟ୍ରେ ଗୋଲକିପର ବଲକୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଂ ଷ୍ଟାର ଭଦ୍ରକ ଭର୍ସେସ୍ ସ୍ୱରେନ୍ ସିପାହୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଫସାଇଡ୍ର ଲମ୍ବା ହ୍ୱିସିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅଫସାଇଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରେନ୍ ସିପାହୀ। ତେବେ ସ୍ୱରେନ୍ ସିପାହୀର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ପାସରେ ଖେଳିଛି ମିଡଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଲମ୍ବା ସଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଡଭାନ୍ସ ସୁଇଂ ବା ଫରୱାର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଫରୱାର୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ବଲ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପୂର୍ବରୁ ବଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ହାୱା ମହଲରେ ବାହାରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥ୍ରୋଇଂର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଂ ଷ୍ଟାର ଭଦ୍ରକ। ତେବେ ସିଂ ଷ୍ଟାର ଭଦ୍ରକ ନୀଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ସ୍ୱରେନ୍ ସିପାହୀ ମଧ୍ୟ ନୀଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି। ବିଜେତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳ ଖେଳିବ ଆର୍ଆର୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେବେ ଆର୍ଆର୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେତା ଦଳ ଆର୍ଆର୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳ ଖେଳିବ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲର ବିଜେତା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ଜାଗା ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିବା ସିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଲ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବଲ୍ ଘୋରାଫେରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଲକିପର ସ୍ୱରେନ୍ ଯିଏକି ଆଗକୁ ଉଠି ଆସି ବଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସିପାହୀ ଦଳକୁ। ଏବେ ସିପାହୀ ଭର୍ସେସ୍ ସିଂ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା ରହିଛି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲା ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆରେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ଫୁଟବଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହାକୁ କେହି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠି ଯାଇଛି ସ୍ୱରେନ୍ ସିପାହୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରେନ୍ ସିପାହୀର ସ୍କୋରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଟ୍ ଥିଲା ସେ ସଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଥିବାରୁ ଅତି ସହଜରେ ଡିଫେଣ୍ଡର ସେ ବଲକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ସିଂ ଷ୍ଟାର ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇଛି ବଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ସିପାହୀ ଦଳ।
তবে সোহেল সিপাহীরা যিনি গোলকিপার বর্তমানে প্রহার କରିଛନ୍ତି কিন্তু বর্তমান সুদ্ধা যোগ করা ସେମାନେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ସିଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଭଦ୍ରକ ସେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦଳ ତରଫରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ କାରଣ ରହିଛି ଏକାଧିକ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପଡୁଛି ବଡି ଷ୍ଟାମିନା ଅନୁସାରେ जो बंधुମାନେ विशेष भाव आगु मध्य आपको घोषणा कराଯାଇଛି जे कि दक्षिण पटର जो गोल रक्षा କରାଯାଉଛି ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରହିଛି जो पटରେ ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଜାଗା ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିଜର ଜାଗା ଦଖଲ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ଜାଗାଟି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟି ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଆସିଛି ଗୋଲକିପର ଏବଂ ଗୋଲକିପର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଭଳି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଯିବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ମୋର ଗୋଲକିପିଂ କରିବି କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି ନା ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ଯିବି ଦୌଡ଼ିକି ସେ ଉଠିବେ ଯାଉ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଡରେଇଲେ ଗୋଲକିପରକୁ ଭାଇ ଆପଣ ଶୋଇବ ନା ଗୋଲକିପିଂ କରିବ ଯାଉ ଶେଷ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ମୁଁ ଗୋଲକିପିଂ କରିବି ସେ ଝୁଲାରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୋଇବି ଯାଉ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏ ପାଠଶାଳାପୁର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକାମାନେ ବା ପାଠଶାଳାପୁର ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶକ ତାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼େ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଗା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଆକ୍ରମଣ ଉଠି ଆସିଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଭଦ୍ରକ ତେଣୁ ସିଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଭଦ୍ରକ ଆକ୍ରମଣ ଉଠି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେ ବଲ୍ ଚାଲିଗଲା କ୍ରସ୍ ବାର ଉପରେ ଦୟାକରି ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ପୁନର୍ବାର ଗୋଲକିପର ହେଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଗୋଲକିପର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରି ପଡ଼ିଆରେ ସେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଭାଇଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେଇ ନେବେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ରେଫରିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଫରିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଏଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବାହିନୀ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ରେଫରିଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବି ସେମାନେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲପୋଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଟିକେ ସତର୍କରେ ଥିବେ କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଲ୍ ବାଜିପାରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଆମାନେ ଆଗେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝି ପଡ଼ିଆରେ ବଲ୍ ରହିଛି ଗୋଲକିପର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲକିପିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଭଦ୍ରକର ସିଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଆକ୍ରମଣରେ ଉଠି ଆସିଛି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଓ ପୂର୍ବ ପଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳି ନାହିଁ ବଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି ବାହାର କଥା ଥୋଇର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏକି ସିପାହୀ देखिए सिपाही सोहेल सिपाही दल प्रति आक्रमण उठी आसी साथी खिलाड़ी এবং খুব ধরনের পাস খেলে দিয়েছে গোলকিপার পায় গোলকিপার নিজ নিয়ন্ত্রণে বল করে বাউন্ডারিতে বল দেখছে তার ডিফেন্ডার পাখু ডিফেন্ডার মিডফিল্ডার পাখু বল চলেছে মিডফিল্ডার নিজ পাখরে বল রখি দ্রুত বেগরে ইন করিবার চেষ্টা করছে দিয়ে যারা সামান্য বাহারে কিন্তু সেটা ছিল অফসাইড
दर्शक माने खुशी हो जाए যা হোক সোহেল সিপাহী গোল স্কোর করেছে কিন্তু এই গোল খেলা দর্শক মানতে পারে খুব সুন্দর ভাবে গোল সিপাহী সোহেল সিপাহী আক্রমণ করার চেষ্টা করছে ডিফেন্স को मजबूत करने चेष्टा करछि बर्तमान আপনারা খেলাড়ি তোমার এই ক্রস ট্রাই স্কোর করার নন আর্গুমেন্ট স্কোর করার আর্গুমেন্ট করন্তু ନାହିଁ রেফারিଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖେଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଖେଳ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୟାକରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫୁଟବଲର ଏକାଧିକ ନିୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ରେଫରି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମେନ୍ ରେଫରି ଭାବରେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମର DRS କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତେଣୁ DRS ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନକୁ ରେଫର କରାଯାଇପାରନ୍ତା ଏ ଭାର ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବା ରେଫରି ବା ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଖେଳ 2-0 ଭାବରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର সোহেল সিপাহী ତେବେ সোহেল ସିପାହୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 0 ଏବଂ ଭଦ୍ରକର 6 ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ 0 ଏବେ 0-0 ସ୍ଥିତିରେ ରେଲୱେ ସିଚୁଏସନରେ ଖେଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଖେଳ ଗୋଲ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ଖେଳ ପୁଣି ଗୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୀମାଂସିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଖେଳର ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଜେତା ହିଁ ଖେଳିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିବା ଆନାର ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଆନାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଉଠି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର সোহেল ସିପାହୀ ଯେଉଁମାନେ କମଳା ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପରିହିତ ଖେଳାଳି ଅନ୍ୟପଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପରିହିତ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର 6 ଷ୍ଟାର ଭଦ୍ରକ 6 ଷ୍ଟାର 4 ଜଣ ଲମ୍ବା ବଲ୍ ଶଟ୍ नो मेंशन खेल बॉल पड़िଛି କୌଣସି ଖେଳାଳି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଲକିପର ବିପଦ ଚାଲି ବଲ୍ ଲମ୍ବା ଶଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ସେମାନେ ବଲ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଲ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଏରିଆ ଭିତରେ ବଲ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ପ୍ରଥମ କହିସାରିଛୁ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ଲେଇଂ ଏରିଆ ଭିତରେ ବଲ୍ ରହିବ ସେତେ ଭଲ ରହିବ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିରିକ୍ତ ବଲ୍କୁ କୌଣସି ଜଣେ ଖେଳାଳି ବଲ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଲ୍କୁ ବାହାରକୁ ତେଣୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଖେଳ ପରିଚାଳନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ସେମାନେ ବଲ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଲ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ପ୍ଲେଇଂ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି ଏବଂ ବଲ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ରେଫରି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେଇଂ ଏରିଆ ଭିତରେ ବଲ୍ ଲମ୍ବା ଶଟ୍ରେ ନାଲକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ବଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ବେଟ୍ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୁନର୍ବାର ଭଦ୍ରକ ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଲ୍ ଦେଖି 14 ନମ୍ବର बारह नंबर बॉल पाखरे पहुंचला पूर्वରୁ पुनर्ବାର बॉल पाखरे पहुंचଛନ୍ତି डिफेंडर ଆମର সোহেল সিপাহী ଦୁଇ ডিফେন্ডର ନିଜ ଭିତରେ ବଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି
एडेड टाइम अभी सूचना में दे रहा है 2 मिनट का एडेड टाइम 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है इस मैच को नतीजा निकालने के लिए और 2 मिनट भारी पड़ेगा किसी दल के लिए हम लोग को देखना बाकी है। तो ये 2 मिनट का जो अतिरिक्त समय जो इंजरी टाइम के लिए दिया गया है आखिरी दम तक लड़ाई करते करते अब दोबारा मौका ढूंढते हुए आगे चीते की तरफ छलांग लगाते हुए गोलकीपर ने बॉल को बचा लिया लेकिन करना से नहीं बच पाए थे। देखना होगा क्या कुछ होने वाला है। भद्र की आसमान में काले बादल बढ़ते थे, काले बादल और ये गोलकीपर आगे आए और अपना हौसला जाहिर करते हुए गेंद को अपनी तरफ से ले लिए और देखना होगा आगे दोबारा प्रयास करते हुए ये एक गोल का पलक ले चुका है। जबरदस्त रनिंग गोलकीपर ने बॉल करते हुए गेंद को रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाने के बाद और ये गेंद रास्ते हो गया दर्शकों के हाथ और धीरे से गेंद को पुश किया जो गरमा करने पहले से देखने को मिल रहा था। एक गोल होने का बाद ये भद्रक के जो लड़के हैं भद्रक के खिलाड़ियों ने ऊपर से दूसरी बार इसी और ये आखिरी हुए से